ଟିଟଲାଗଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଥିବା ଗ୍ରିଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଗାଈ ଉଦ୍ଧାର। ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର TPWDCL ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିବା ବେଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଲା ଗାଈ ପଶି ଯାଇ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ TPWDCL କର୍ମଚାରୀ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। संगे संगे अग्निशम विभाग आसी पानी टांकी पड़ जाइथिबा गाई को उद्धार करथिले। गाईटी जीवित रही एवं गाईर स्वास्थ्य अवस्था भल रही। TPWDCL उपस्थित बुद्धि जोगु गाई मृत्युमुखर बंचीगला। टिटलागढ़ ओडिशा ब्यूरो मुख्य संतोष कुमार पट्टनायक रिपोर्ट श्रीक्षेत्र लाइव।